السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إخواني أخواتي في قناتكم تعلم اللغة الفرنسية للمبتدئين. كنرحب وكنشكر جزيل الشكر الإخوان المشتركين القدماء الأوفياء القناة على التفاعل ديالهم الإيجابي والرائع، هذا هو اللي كيحفزني على العطاء أكثر. وكنتمنى من الإخوة اللي كيشاهدوا الفيديو لأول مرة أنهم يدعموا القناة بالاشتراك فيها وكذلك تفعيل زر الجرس، وسأكون جد سعيد بكل التعليقات ديالكم وملاحظات ديالكم. اليوم إن شاء الله مازالين في سلسلة لا كومونيكاسيون، التواصل، وغادي نتعرفوا على واحد لو فيرب، ان فيرب كون ليوتيليز سوفون، كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية، وهو لو فيرب devoir. لو فيرب devoir. لو فيرب devoir. Alors le verbe devoir en arabe c'est يجب. يجب. هذا الفعل كنستعملوه بشكل كبير في اللغة الفرنسية. Donc devoir c'est un verbe du troisième groupe. فعل المجموعة الثالثة لأنه ينتهي بواغ à l'infinitif في المصدر. C'est bon. Alors غادي نشوفوا la conjugaison du verbe devoir au présent, au futur simple, à l'imparfait et aussi au passé composé. وكذلك غادي نشوفوا الاستعمال ديال le verbe devoir dans des phrases simples. يعني إن شاء الله من بعد هذا الدرس ما غيكون عندكم حتى شي مشكل الا تبعتيو بتركيز الدرس، ما غيبقى عندكم حتى شي مشكل في استعمال لو فيرب دوفوار في جميع الازمنه الرئيسيه. سي بون. وغيمكن لكم تركبوا جمل بسيطه باستعمال لو فيرب دوفوار ا تو لي طون اسونسيال. غير تبعوا الله يرضي عليكم وركزوا، حاولوا انكم تاخذوا ورقه وقلم او دفتر وقلم وتدوين كذلك المعطيات او المعلومات اللي غنعطيكم. دونك قلنا لو فيرب دوفوار هو يجب. أول شيء غنشوفوا لا كونجوغاسيون دو فيرب devoir au présent de l'indicatif الحاضر. في الحاضر au présent de l'indicatif الحاضر. Alors j'écris je سمحوا لي je dois tu dois il ou elle doit avec tes nous devons vous devez. حاولوا الله يرضي عليكم تعاودوا معايا حتى تمكنوا من الحفظ ديال la conjugaison du verbe devoir au présent de l'indicatif. Ils ou elles doivent. Ils ou elles doivent. Alors, je dois يجب علي، tu dois يجب عليك وكذلك يجب عليك، لأن قلنا tu في اللغة الفرنسية تعني المؤنث والمذكر. Il doit يجب عليه، elle doit يجب عليها، nous devons يجب علينا، vous devez يجب عليكم وعليكن، ils doivent يجب عليهم، elles doivent يجب عليهن. هذه هي la conjugaison du verbe devoir au présent de l'indicatif. دابا غادي نحاولوا نستعملوا هذا le verbe devoir dans des phrases au présent في الحاضر. أول حاجة دائما le verbe devoir في لا فراز كيكون متبوع بان فيرب ان انفينيتيف. الله يرضي عليكم ديروها ببالكم، ان فيرب ان انفينيتيف فعل في المصدر. سي بون. دائما لو فيرب ديفوار كيكون متبوع بلو فيرب ان انفينيتيف. غادي نحاولوا نكتبوا دي فيرب ان انفينيتيف ايسي، وغادي نحاولوا نكونوا جمل مفيده. دونك جو في écrire par exemple le verbe manger أكل أو يأكل. Le verbe quitter يغادر. Le verbe chanter يغني. Le verbe écrire يكتب. Le verbe dormir ينام. Le verbe sortir يخرج. شنو كندير دابا؟ كنلصق هادي مع هادي et comme ça j'ai écrit une phrase correcte. وهكا كتبت جملة مفيدة، وهكا غنقدر نقول جملة مفيدة في الحاضر. ركزوا في الحاضر. دونك je dis je dois manger يجب علي أن آكل. tu dois quitter يجب عليك أن تغادر أو يجب عليك أن تغادري. il doit chanter يجب عليه أن يغني. nous devons écrire يجب علينا أن نكتب ainsi de suite. ils doivent dormir يجب عليهم أن يناموا. C'est très simple. Comme ça, j'ai écrit une phrase correcte. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. كنجيبوا le verbe, je conjugue le verbe devoir le temps libéré, هنايا مثلا le présent.
le verbe à l'infinitif ou le verbe au présent avec le verbe à l'infinitif et comme ça, j'ai écrit une phrase simple. On peut ajouter مثلا d'autres compléments. Par exemple, je dois manger le petit déjeuner. فطوري le petit déjeuner. أنا كملت la phrase. Je dois quitter pour l'école. يجب أن أغادر إلى المدرسة. Tu dois chanter une chanson. يجب عليك أن تغني أغنية. Il doit écrire une leçon. يجب عليه أن يكتب الدرس أو درسا. C'est bon. C'est très simple إخواني وأخواتي. Ce qu'il faut retenir. غي حاولوا أنكم تحفظوا le verbe devoir au présent. وغتضيفوا عليه le verbe à l'infinitif. Et comme ça tu as écrit une phrase simple. وإلا بغيتي تزيد d'autres mots comme ça. Et vous allez faire une phrase qui est correcte. نتمنى أنا الأمور تكون توضحت لكم. دابا غندوزو le passé composé. الماضي المركب. Le passé composé. وغنخليو les mêmes verbes. Alors passé composé. Le passé composé أو الماضي المركب. Passé composé. غير حفظوا الله يرضي عليكم la conjugaison. Dans la conjugaison. Alors, passé composé, le verbe devoir, c'est un verbe du troisième groupe, et se conjugue avec l'auxiliaire avoir. C'est bon? Alors, premièrement, je vais écrire le verbe avoir au présent. Alors, j'ai, tu as, nous avons, le verbe avoir au présent, ou l'auxiliaire avoir au passé composé. Vous avez, ils ont, ou bien elles ont. Et j'ajoute le participe passé. Alors le participe passé du verbe devoir, c'est du. هكا وكنزيدو له accent circonflexe. Du. 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 Et du. Voilà, c'est très simple. Et comme ça, j'ai conjugué le verbe devoir. حاولوا أنكم تحفظوا الله يرضي عليكم. Alors je dis j'ai dû. وجب علي. Tu as dû. وجب عليك أو وجب عليك. Il a dû. وجب عليه. Elle a dû. وجب عليها. Nous avons dû. وجب علينا. Vous avez dû. وجب عليكم. Ils ont dû. وجب عليهم. Elles ont dû. وجب عليهن. C'est très simple. Et j'ajoute le verbe à l'infinitif. تشوف le passé. بغيت نقول مثلا وجب علي أن آكل يعني البارحة مثلا أو الأسبوع الفائت. J'ai dû manger. Tu as dû quitter. وجب عليك أن تغادر. Il a dû chanter. وجب عليه أن يغني. Nous avons dû dormir. وجب علينا أن ننام. Vous avez dû sortir. وجب عليكم أن تخرجوا. C'est très simple. C'est très simple. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. Ce qu'il faut faire, حاولوا تحفظوا la conjugaison du verbe devoir au passé composé ou كتضيف le verbe à l'infinitif et comme ça tu as écrit une phrase simple. وتقدر تقول جملة مفيدة. وإلا بغيتي تزيد تضلع في اللغة الفرنسية غتضيف quelque chose. Par exemple, manger le petit déjeuner, manger le repas, manger par exemple, je sais pas, les poissons. Quitter vers l'école, quitter vers la maison, chanter une chanson, chanter, je sais pas, écrire une leçon, écrire une lettre, dormir sur le lit, dormir chez moi, sortir de la maison, sortir de la chambre, ainsi de suite. يعني يمكنكم تضيفوا. غير خليكم دابا حاولوا تستعملوا غير des verbes à l'infinitif. حاولوا تستعملوا غير des verbes à l'infinitif. هذا فيما يخص le passé composé. دابا غادي نشوفوا à l'imparfait. à l'imparfait. à l'imparfait هو زمن الماضي. غير هو الفرق بين l'imparfait و le passé composé أن l'imparfait كيبدا في الماضي ولكن ما كنعرفوش فوقاش يتسالى. le passé composé كيكون بادي في الماضي وكنعرفو فوقاش يتسالى. donc l'imparfait. l'imparfait. alors ici pour l'imparfait, le verbe devoir se conjugue de cette façon. Je, de, هذا هو le radical.
لو راديكال كنزولو داكوار باش قلت لكم لا conjugaison est très importante. Vous pouvez jamais ما يمكنلكمش تكونوا جمل مفيدة بدون حفظ لا conjugaison، راه مستحيل. Vous devez les apprendre. غير حاولوا تركزوا على لي فيرب اللي كنستعملوا بشكل كبير، وهادشي اللي كنعمل عليه في القناة، كنحاول نستعمل غير لي فيرب اللي كنستعملوا بشكل كبير حتى نتقنوا هاد لي فيرب. ابخي غنمروا d'autres verbes. Alors ici j'écris le radical et j'ajoute la terminaison de l'imparfait, c'est AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Et je lis, je devais, كان يجب علي. Tu devais, كان يجب عليك أو كان يجب عليك. Il devait, كان يجب عليه. Elle devait, كان يجب عليها. Nous devions, كان يجب علينا. Vous deviez, كان يجب عليكم أو عليكن. Il devait, كان يجب عليهم. Elle devait, كان يجب عليهن. C'est la même chose. Je prends le verbe à l'infinitif et j'écris ma phrase. Je devais manger, كان يجب علي أن آكل. Tu devais quitter, كان يجب عليك أن تغادر. Ainsi de suite. C'est très simple. Nous devions dormir, كان يجب علينا أن ننام. Et voilà, j'ai écrit des phrases en utilisant le verbe devoir à l'imparfait. C'est très simple, إخواني أخواتي. C'est très simple. Alors d'abord, غنمروا le dernier temps, وهو le futur. Le futur. وهو المستقبل القريب. المستقبل القريب آسف المستقبل البسيط. Alors, la conjugaison dit le verbe devoir au futur simple se conjugue de cette façon. Je devrais, tu devras, j'écris seulement le radical, après j'ajoute la terminaison. Il devra, nous devrons, vous devrez, ils devront. Alors, la terminaison du futur, c'est je devrais à I, tu devras à S, il devra à, nous devrons en NS, vous devrez EZ, ils devront en NT. Et voilà, كنلصق معها des verbes à l'infinitif. C'est très simple. كنلصق معها des verbes à l'infinitif. Je devrais, سيجب علي, je devrais manger, سيجب علي أن آكل. Tu devras, سيجب عليك أن تغادر quitter. Il devra, سيجب عليك أن تغني. Nous devrons, سيجب علينا أن نكتب مثلا, nous devrons écrire, ainsi de suite. C'est très simple. C'est bon. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. Alors maintenant, on laisse. غناخدو des exemples. غنكتبو des phrases en arabe et on va les traduire en français. كوم سا باش ترسخ عندكم وتثبت على عندكم القواعد. غناخدو جمله في الحاضر مثلا اخي يجب عليه ان يلعب. Donc, أخي يجب عليه أن يلعب يعني الحاضر. Donc, أخي en français c'est mon frère. هذا هو le sujet. C'est bon, mon frère. يجب عليه. Alors je dis je dois, tu dois au présent. Je dois, tu dois, il doit. Il doit. لأن mon frère se remplace par il. Il doit, donc mon frère doit. يلعب, le verbe à l'infinitif, كما قلنا مورا le verbe devoir, le verbe à l'infinitif. Doit jouer. Et voilà, j'ai écrit une phrase correcte. واحترمت la règle pour écrire une phrase déclarative. Ici, il y a le sujet, le فاعل, doit, le verbe conjugué au présent, et jouer, c'est le complément. Et c'est très simple. نفعل به. J'espère que c'est clair, إخواني أخواتي. ناخذ مثال ثاني. غناخذو دابا في الماضي. أنت
كان غير تشوفوا كان اخواني اخواتي يستعملوا لامبارفي سي غير تلقاو كان استعملوا لامبارفي ولا ما كتبتش كان ما تستعملوش لامبارفي استعملوا لو باسي كومبوزي كان يجب عليك مثلا حفظ دروسك حفظ دروسك دونك كان يجب عليك قلنا فاش تلقاو كان سي لامبارفي دونك انت هو tu كان يجب عليك دونك هذه l'imparfait je vais conjuguer le verbe devoir à l'imparfait alors je dis je devais tu devais il devait alors tu devais حفظ في اللغة الفرنسية هي apprendre حاولوا انكم تحفظوا حتى لي تيرم كو جيكري باش يفيدكم ان شاء الله باش تغنيو الرصيد اللغوي ديالكم حاولوا انكم كذلك تحفظوا حتى لي تيرم اللي كنقولوهم وكنترجموهم باللغة العربية حفظ هي apprendre دروسك هي tes leçons et voilà j'ai écrit une phrase correcte tu devais apprendre tes leçons أنت كان يجب عليك حفظ دروسك أو كان يجب عليك حفظ دروسك هذه في لامبارفي ناخذ جملة أخرى ونستعملوها في الماضي كذلك باش تلاحظوا الفرق بين لامبارفي والباسي كومبوزي أنت وجب عليك التحدث alors ici أنت هو tu وجب عليك الماضي c'est bon donc je conjugue le verbe devoir au passé composé tu as dû et je dois pas oublier l'accent circonflexe tu as dû parler تحدث و parler قلنا دائما le verbe devoir que j'ai le verbe à l'infinitif parler et voilà j'ai écrit une phrase qui est correcte c'est bon tu as dû parler دونك ناخذ اخر جمله وهو جمله متعلقه بالمستقبل مثلا ناخذ انا سيجب علي بلا ما نكتبوا انا سيجب علي ان افوز هي الترجمه الحرفيه ما صالحاش سي بون même الترجمه الحرفيه من اللغه العربيه اللغه الفرنسيه او من اللغه الفرنسيه العربيه ما صلحاش donc سيجب علي c'est le futur alors je dis je devrais quoi gagner un أفوز الفوز هو gagner يفوز donc je vais écrire le verbe à l'infinitif gagner et voilà j'ai écrit une phrase correcte. C'est très simple إخواني وأخواتي. Ce qu'il faut retenir باش تستعملوا une phrase correcte en utilisant le verbe devoir أول شيء خصكم تحفظوا la conjugaison. حاولوا تحفظوا غير les temps essentiels. Le présent, le passé composé, l'imparfait et le futur simple. غير هاد الربعة بارك عليكم دابا. حفظوهم الله يرضي عليكم وحاولوا أنكم تضيفوا un verbe à l'infinitif وهكا راكم صوتيو des phrases simples. نتمنى منكم اخواني واخواتي انكم تكتبوا باش نشوف واش استوعبتوا الدرس ولا لا حاولوا انكم تكتبوا في التعليقات بعض الجمل اون يوتيليزون لو فيرب devoir في الازمنه المختلفه اللي شفنا نتمنى انكم تكونوا فهمتوا الدرس وشكرا جزيلا لكم وان شاء الله في الدرس المقبل سنرى شيء اخر وتبارك الله عليكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.